देखो, कोई डोंट क्लैप। रे सुनो पहले। देखो अरे एक फ्लो में आना चाहिए सबका। टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, दिखाई दे रहा कल? टर्न लेफ्ट। अब जो है तुमको बोलेगा नहीं। टर्न लेफ्ट, 1 2 1 1 2 1। टर्न राइट, राइट। ध्यान रखो कली क्लियर सबको किए थे। राइट है तुम्हारा। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। टर्न बैक, बैक। One, two, 1 2 3 1 2 टर्न राइट साइड, राइट। 1 2 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2। गुड। अब ये रिदम में आया। कर लेते हैं, ठीक है ना? गो फॉर पीटी। हाँ, स्लो मोशन। स्लो सबको करना है। मॉनिटर देखो जो नहीं कर रहा है। स्टॉप। अब क्या करना है? कमर पे, कमर पे। सेकंड, सारे कमर पे देखिए पोजीशन, ठीक है ना? चलिए अब यूं। वेरी गुड। शिशुपाल क्या कर रहा है? हिल रहा है खाली, सही से। हाँ, स्टॉप। क्या करना है? यूं अटेंशन वाला पोज में सारे आ जाओ, ठीक है? सबसे पहले 1 गुड 2 3 4 अगेन 1 2 3 4। वेरी गुड। बीच में कोई नहीं करेंगे, अगर जहां रिदम टूटा पिटा जाओगे। 1 2 3 4 गुड 1 2 3 4। वेरी गुड 1 2 3 4। फिर देखो, फिर ब्रेक हो गया। 1 करेंगे तभी आप लोग सही से कर पाओगे। 1 2 3 4। वेरी गुड। नेक्स्ट स्पीडिंग 1 2 पोजीशन देख लो, क्लियर है? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 गुड 1 2 वेरी गुड 3 4 1 2 3 4
पीटी नंबर 3 1 2 यूं फ्रंट 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 good next ready पहले पता है ना कौन सा ये हमें आगे करना है दिक्कत हो रहा है सब बैलेंस में हो थ्री आगे करो गुड 4 ठीक है अब क्या करेंगे कौन सा पैर किए थे लेफ्ट ना अब राइट ठीक है 1 2 3 4 1 राइट आराम से करो बाबू 2 3 सीधा कर लो पैर को 3 में हाँ गुड 4 1 निकालो 2 आगे करो हाँ 3 4 ठीक है चलो अब एक बार लेफ्ट को और एक बार राइट को 3 4 अब दोनों पैर का मूवमेंट होना चाहिए ठीक है 1 2 अब लेफ्ट राइट 3 4 क्लियर है सभी को चलो एक बार आप करके दिखाते हैं चलो 1 2 3 4 गुड 1 2 3 लेग चेंज होना चाहिए 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 ठीक है दाना वाला समझ चेंज करके करना है ठीक है ना दोनों का मूवमेंट होना चाहिए ठीक है देख लो इधर 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो अब लेफ्ट और राइट दोनों का मूवमेंट होगा ठीक है 1 2 3 4 दोनों देख लो चेंज किए ना ठीक है ना 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर है 1 2 3 4 5 6 1 3 4 1 2 3 4 1 2 देख लो चेंज हो गया देख लो चेंज हो गया चेंज हो गया 3 4 1 2 3 4 समझ में आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 अब चेंज हो रहा है ठीक है 1
खड़े रखे 1 घंटे। Yes, sir. 2 फ्रंट 3 ऊपर अल्लाह 4 5 1 2 3 4 5 1 2 फ्रंट सामने ठीक है 3 ऊपर 4 5 गुड आवाज नहीं चलिए पहले क्या करना है किधर से देख लो इधर से 1 राइट का मूवमेंट ठीक है ना 2 10 2 1 2 1 2 क्लियर है 1 कमर को ऊपर नहीं लेके जाना है सिर्फ जो है सर का मूवमेंट होना चाहिए 2 1 हंसो मत पीटेंगे फिर 2 1 2 1 2 ठीक है क्लियर है चलिए अब इसी में आपका मूवमेंट बढ़ेगा ठीक है देख लो मुझे 1 2 3 ये वाला 4 ठीक है ना अब पहले क्या कर रहे थे पहले अहेड और बैक कर रहे थे ना अब क्या करना लेफ्ट और राइट में 2 बढ़ गया ठीक है ना चलिए 1 2 3 4 गुड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है थक गए कौन थक गए हाथ उठाओ तो अरे भाई थकने वाले तो अभी बहुत है चलो टाइम देख लेते हैं 10:34 34 हो गया 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके अटेंशन चलिए ये ले लो पोजीशन रेडी 1 घुमाओ रोटेट करो 2 3 4 5 6 7 8 उसका क्या ढीला निकाल रही है सरकार हैं पिटेंगे ना क्या नंबर था 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चलो अब रिवर्स 1 2 3 16 17 स्टॉप थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए हाँ सर चलो कराइए आ जाओ उस पोजीशन में या हाँ खड़ा हो जाओ हंसिका अच्छा कर रही है देखिए सर चलो हाँ हाँ हो हाँ जाओ आराम से चलिए अभी साथ को ऊपर कीजिए ऐसे बम 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 स्टॉप चलो
दूसरा लेग को निकालो। दूसरा कौन सा? ये वाला। अब कौन सा राइट चलेगा? राइट वाला। हाथ को ऊपर। हाँ। बम 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 बम। 5 मिनट रहे खड़ा। चलो। आवाज नहीं, पीटेंगे फिर।